हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं छोटा सा एक अपना तारुफ दे देता हूँ। मेरा नाम है तारिक भट्टी और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान कराची से है। हाल ही में कुछ टाइम से 2017 से बस खुदावंद की तरफ से खुदा के घर में खिदमत करते हुए 2008 से मैं खुदा के घर की खिदमत भी करता हूँ। तो उसके साथ साथ वैसे ही मुझे कुछ मौका मिला और मैंने सोचा कि उस मौके को क्यों हम गंवाएं, बल्कि बेहतर है कि उससे कुछ हासिल करें। तो फर्स्ट टाइम मेरा 2018 के अंदर एक टूर हुआ फादर आसी इमानुएल के साथ मिस्र इजिप्ट का, जिसमें खुदावन की उन जगहों को जहाँ पे किसी टाइम खुदा के लोग, खुदा के नबी, खुदा के पैगंबर, जिसे हम कहते हैं हज़रत मूसा, उनका सबसे ज़्यादा मिस्र से ताल्लुक़ रहा, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा नबूवत मिस्र में की, इसराइल कौम को आज़ाद करवाने से फ़िरौन में। और हज़रत यूसुफ़ का ताल्लुक़ रहा, जिन्होंने वहाँ पे हुकूमत की खुदा के उस ऐहद के मुताबिक। तो फादर आसी इमानुएल की एक बात जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। हमें उन चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं या उनको देखते हैं तो हमारा नॉलेज भी बढ़ता है और हम अपनी एक बाइबल मुक़द्दस की उन हवालों के लिए जो कलाम मुक़द्दस में लिखे गए, तहरीर किए गए खुदा की तरफ से, उसके हिसाब से मुक़द्दस अनाजील 4 कहलाती हैं। और 4 अनाजील हैं कलाम मुक़द्दस में। मुक़द्दस अनाजील, मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, मुक़द्दस मत्ती की अंजील और मुक़द्दस लूका की अंजील। जब हम इन चारों अनाजील को पढ़ते हैं तो इसमें हमें खुदावंद यीशु मसीह के वो मौजज़ात जो उन्होंने इस दुनिया में अपनी नबूवत के टाइम पे किए और अपने लोगों को, और जब खुदा की हजूरी जो ज़ाहिर हुई उनसे, खुदा यीशु मसीह से, तो उसको, उस मौजज़ात को देखने के लिए या उस मौजज़ात की जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कलाम मुक़द्दस में और फिर जब उनको देखते हैं तो वाकई ही फादर आसी इमानुएल की ये बात बहुत अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त थी और हमारे लिए एक सब्जेक्ट है और हमें सीखना चाहिए कि कलाम मुक़द्दस की 4 अनाजील हैं और 5वीं अनाजील हम खुद बनते हैं जब हम उस चारों अनाजील को पढ़ के और उन मुक़द्दस जगहों की ज़ियारत करते हैं, उन्हें देखते हैं और खुदा के उन मौजज़ात को जो खुदा के मुक़द्दस लोगों ने किए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरीके से मैंने इजिप्ट के अंदर एक बड़ा मौजज़ा देखा जिसको हम कहते हैं कि फातिमा सुल्तान के दौर के अंदर कैसे सिकंदरिया के अंदर वहाँ पे एक आदमी था शमाउन, बड़ा ही गरीब आदमी, और उसे तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उस टाइम के अंदर वहाँ एक शराइत रखी। हमारे क्रिश्चियन बिशप के साथ जो उस टाइम के उस दौर के जो बिशप थे, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी कलाम मुक़द्दस में तुम्हारे पढ़ा है कि अगर तेरा ईमान राही के दाने के बराबर भी हो तो तू इस पहाड़ से कहे तो वो हट जाए। तो आप मुझे ये अपने कलाम के मुताबिक, अपने ईमान के मुताबिक ये करें, वरना मैं इधर जितने भी मसीह हैं, जितने भी क्रिश्चियन हैं, मैं उन सबको कत्ल कर दूंगा। इस बात पे उस दौर के जो बिशप थे वो बहुत परेशान हो गए। अपने लिए तो नहीं कह दें, मगर ये कह दें कि अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी उम्मत के लिए। तो 3 दिन तक वो उस जगह से बाहर नहीं आए जहाँ पे उनकी रिहाइश थी, जो जिसे हम आज के दौर में पैरिश कहते हैं या घर कहते हैं। तो वो 3 दिन तक उससे बाहर नहीं आए और तीसरे दिन रात को उन्हें ख्वाब आया और उस ख्वाब के अंदर मुकस्सा मरियम का ज़हूर हुआ उन पे और वो ज़ाहिर हुई। तो उन्होंने बिशप से कहा कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे एक शमाउन नाम का आदमी है जो बहुत नेक है और बहुत खुदा परस्त है, तो उससे जाके आप मिलें और वो खुदा के इस काम को ज़रूर करेगा। वो शख्स नेक, ऐसे कह देते हैं कि आज के दौर के अंदर कि वो शख्स शमाउन नामी मोची था, लोगों की जूतियां सिलाई करना, मगर उसके साथ साथ वो नेकी का एक बहुत बड़ा काम करता था। वो जिस जगह रहता था वहाँ गांव में सिकंदरिया मिस्र के अंदर, तो उस जगह पे पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा थी, तो वो काफ़ी
دور یعنی کہ ان کے گاؤں سے آپ کہہ دیں 2 یا 3 کلومیٹر دور جو ہے وہ کنواں تھا، تو اس کنویں سے پانی، تو وہ روز صبح جب اپنے کام کے لیے جاتا تو وہاں سے 2-3 مشقیں ساتھ لے کے جاتا اور واپسی میں جو ہے پانی لے کر آتا اور ان لوگوں کو دیتا جو بالکل بے سہارا یا بزرگ لوگ ہوتے تھے، ان کی مدد کرتا۔ بہرحال ہم اس بات کو اپنے آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں کہ مسیح معجزات کے مطابق جب یہ بات ہوئی تو ساری بشپ نے ان کو ساری یہ چیز بتائی کہ اس طریقے سے خداوند مقدسہ ماں مریم ان پہ ظاہر ہوئی اور یہ ساری چیزیں اور یہ آپ کریں گے۔ تو وہاں کی گورنمنٹ کو بلایا گیا اور اس گورنمنٹ کو پورے جب بلایا تو اس شمعون نامی آدمی نے سب کے سامنے کلام مقدس کی اس بات کو جو ہمارے کلام مقدس میں لکھی گئی ہے کہ اگر تیرا ایمان راہی کے دانے کے برابر ہو تو اس پہاڑ سے کہے تو ہٹ جا۔ اب اس جگہ پہ آج وہاں چرچ ہے اور میں اس جگہ کی جب میں نے زیارت کی، جب میں نے خدا کے اس بندے کے اس معجزات کو دیکھا کہ جو خدا میں یسوع مسیح کے نام پہ آج بھی معجزات ہوتے ہیں، آج بھی ان چیزوں کو حقیقت بیان کرتی ہے، تو وہ چیزیں حقیقت ہیں۔ تو اس کے مطابق انہوں نے اس پہاڑ سے کہا کہ میں تجھے خداوند یسوع مسیح کے نام پہ کہتا ہوں کہ اس جگہ سے ہٹ جا، تو وہ پہاڑ 2 ٹکڑے ہو گیا اور وہ تقریباً 100 میٹر آگے چلا گیا۔ جب 100 میٹر آگے گیا تو اس پہاڑ کے نیچے آج جو ہے اتنی بڑی جگہ ہے کہ ایک ٹائم کے اندر کم سے کم وہاں پہ لوگ 5000 سے 7000 تک لوگ جو ہے اس جگہ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اس حساب سے فادر ایمانویل آسی کا کہنا کہ واقعی ہی جب ہم ان جگہوں کی، اس مقدس جگہوں کی زیارت کرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، تو اس کے حساب سے ہم 5ویں اناجیل بنتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی اور بڑی خوشی کی بات ہے اور میں اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ 2018 میں پھر میں نے ایجپٹ کے بعد میرا جارڈن کے اندر بھی میں نے اس جگہ کو دیکھا جسے ہم سدوم اور عمورہ، لوط نبی کی قوم سدوم اور عمورہ، جس سے آج کے دور کے اندر اس جگہ لوگ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ڈیڈ سی، بحر مردار وہی جگہ ہے جس جگہ پہ حضرت لوط کی قوم جو ہے سدوم اور عمورہ کی، جو ان کی وہ قوم جو وہاں بستی تھی، وہ جگہ آج جو ہے ڈیڈ سی کہلاتی ہے، کیونکہ وہ اتنی گناہگار وہ قوم ہو گئی تھی، اتنی گناہ میں ہو گئی تھی کہ اس جگہ کو، تو آج کہنے کا مطلب ہے کہ ڈیڈ سی آج وہ جگہ ہے جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ اگر اس سمندر کے اندر بیٹھ جائیں یا ڈبکی لگائیں تو آٹومیٹکلی وہ آپ کو سطح سمندر سے اوپر لے آئے گا، کہ جیسے کسی چیز کو ہوا میں لے آنا۔ تو اس کا ایک اور بھی بہت بڑا راز بھی کہہ دیں یا اس کی سائنس کہہ دیں، خدا کی طرف سے کہہ دیں، عام جو ہمارے سمندر ہے، بحر عرب، بحر کلزم، ان کا جو پانی میں نمکیات ہے یا جو نمی پائی جاتی ہے وہ 5% ہے، مگر ڈیڈ سی میں، بحر مردار میں 35% ہے۔ اگر سائنس کے حساب سے یا ٹیکنالوجی کے حساب سے کہہ دیں تو جس جگہ پہ سوڈیم کلورائڈ نمک بہت زیادہ ہو جائے تو اس جگہ پہ نمک ہو جائے تو اس کے اندر بھی اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ کو وہ کبھی بھی ڈوبنے نہیں دیں گے۔ مگر خدا کی معجزات کی بات یہ ہے کہ اس جگہ پہ سدوم اور عمورہ، جسے آج کے دور میں بحر مردار کہتے ہیں، تو خدا کے معجزات، پھر میں بڑا خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میں نے اس جگہ کو بھی دیکھا اور اس کی زیارت کی جہاں پہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا نبی سے بپتسمہ پایا، جسے دریائے یردن کہتے ہیں۔ اس جگہ کو میں نے دیکھا۔ میں نے ایلیا نبی، جسے کہتے ہیں کہ کسی ٹائم پہ کوے اس ملک یا اس شہر کے اندر کال آ گیا اور کوے جو ہے وہ خدا کی طرف سے اسے کھانا دیتے تھے ایلیا نبی کو، اور آج بھی وہ جگہ بہت خوبصورت ہے، چاروں طرف پہاڑ اور اس کے درمیان میں ایک بہت ہی خوبصورت پھلوں کا باغ، زیتون کے درخت۔ اس جگہ پہ ایک درخت کو ہم نے دیکھا جو حضرت موسیٰ کے دور سے کہتے تھے، اردن کے اندر 3200 سال پرانا درخت۔ تو یہ کلام کی وہ باتیں ہیں جو بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں اور ان چیزوں کو، مگر انہی چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں مزید ایمان کی پختگی ملتی ہے، ایمان کی یقینی ملتی ہے، اور ہم اپنے ایمان کے اندر اور مضبوط اور یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کس طریقے سے اس دنیا کے اندر منادی کی،
मोजात हुए। एक बात है बड़ी ज़बरदस्त, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज मेरी वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है, अगर आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अक्सर लोग, इसको मैं किसी भी मिशन या किसी के साथ नहीं जोड़ूंगा, मगर अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि किसी बात को उनसे कहें कि ये फलां चीज़ है, फलां जगह हमने देखी, या फलां ये मौजूद है, ये खुदा, तो वो कहते हैं कलाम मुकद्दस में कहाँ लिखा है, या कलाम मुकद्दस में किस जगह है। मैं कलाम मुकद्दस की, ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया या आप लोगों ने, सारे ही कलाम मुकद्दस को सब लोग पढ़ते हैं और सब लोग ही जानते हैं इस बात को, मगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसे होती हैं कि बाज़ दफ़ा हमें जो सीखने के लिए मिलती हैं। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 21 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह के वो सारे मौजूदात या वो सारी बातें लिखी जाती या बयां की जाती, तो ये बाइबल मुकद्दस दुनिया में समा ना पाती। तो इस बात को अगर आप, एक बहुत छोटी सी बात है और बहुत छोटी सी बात हमें इस बारे में बताती है कि ज़रूरी नहीं, ये जितने मौजूदात या जितनी चीज़ें ये बताई गई हैं हमारे ईमान की मजबूती के लिए, और हमें मसीह पे ईमान रखना चाहिए। और हम जब उन चीज़ों की स्टडी करते हैं, उन चीज़ों की ज़ियारत करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आज का मेरा ये पहला पार्ट और वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मैं खुदावन अपने खुदा का शुक्र करता हूँ। इसके बाद हम अपनी सेकंड वीडियो बनाएंगे जो हमारे और जिस मुल्कों के मैंने दौरे किए, ज़ियारत की और खुदावन की उन जगहों को देखा, उसके बारे में बात करेंगे। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र करते हैं। आप सबको खुदावन यीशु के बाबरकत नाम में इस्लाम, बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।